तो फास्ट कौन पकेबो फास्ट मुढ़ी पड़िबो अब सिटी पकेबो अधिक मुढ़ी आगे पेज काकुड़ी तापर ये देखुते ये कंप्लीट जो जो जिनस पड़ी सेटा देखुते ये देखुते फाइनली मो आमलेट टा बनिया आरंभ हो गला केम लागुची केम लागुची केबे आसी तू कहि दबु मते भलो तो हेलो हाय जय जगन्नाथ मो राकेश आपन गोटे छोट वीडियो को स्वागत करछि। सो ऑलरेडी एटे इवनिंग हे सरलानी तो समस्त मोर गुड इवनिंग एंड आज संडे तो बहुत किसी छोट मोट किसी प्लान थिला आउ मु भी जाइथिली गोटे काम रे देन मु पळे आसली घंटे 2 घंटा भीतर पळे आसली आउ सेकंड थिंग होची कोन मु संध्याला पळे आसली रूम को पचरे पे एक्चुअली काली मंडे अछि काली एक्चुअली कोन माने साधा तो डालमा हलमा टिक हबो हमर ओडिसा स्पेशल डालमा टे तो मु रोजिना पचारे कौन कौन सब अच्छी जदि किसी ना देन आज संडे मार्केट हुए तो मार्केट सब किसी आनी हारी एंड रोजिना कौन कौन अच्छी ना नहीं कौन अच्छी डालमा काले पे सब परिबा अछि तो काली हां किसी दरकार नहीं तो पक्का किसी दरकार नहीं तो पुणी काली तो मते कहबा आनिया पई नहीं सब अछि सो काली पई कहूची कि सब अच्छी बेली देन जदि सब अच्छी तो इवनिंग किसी प्लान करबा। सो इवनिंग रे कौन खाइबा किसी प्लान करिया पई अछि तो तमे कौन खाइबो को इवनिंग रे आज गोटे मुढ़ी पाग हबो माने वर्षाटा होची बाहर ना तार मुड़ी पागटा दरकार किंतु सुनो यदि मुड़ी पाग हबो ओके किंतु मो पाई आमलेट बनेर अछि बनेबो तो जदि आमलेट बनेबो देन मुड़ी पाग हबो तो दीटा यदि हबो कोन कहछो ओ तल चलो लेट करबानी। सो जल्दी जिबा देन रोजिना तार से मुड़ी पागटे बनेबो एंड मो पाई गोटे आमलेट बनेबो। सो चलो फटाफट ताकू टिके हेल्प करबा हेल्प दरकार भी नहीं सही सब करिवो देन केमति कोन करछि मु आपन देखौछि। सो चलंतु ये देखुथिबे रोजिना ता काम रे ऑलरेडी लागि गेला देखुथिबे से तार पेज कोन कटाटी करूछि तो देखा जाऊ कोन कोन सब बनौछि देखियो आज कना मुड़ी पागटा टिके हबा ता तो मुड़ी पागटा आर माने बहुत पसंद ना मुड़ी पागटा ये तार देखो ऑलरेडी तार कटाटी करूछि। अच्छा केसम लागियो रोजिना कम टाइम रे हे जो केसम लागियो 15 मिनिट हे जो 15 मिनिट हो तो एटा आगो कौन करछो मुड़ी पाव करछो ना आमलेट बनौछो काटी दउची तापर जाइकरी ना आगो तुम अच्छा माने मुड़ी पागो पई आ ओई पई दिटा एकथा काटी दउछो होते ना तो जदी मनकर मुड़ी पागोटा भलो स्पेशल मुड़ी पागो करिया पई हेले कौन करिया पड़े मत फर्स्ट को कौन प्रोसेस रहले भलो माने हबो भलो टेस्ट हबो पियाज टमाटर तापर अदा धनिया पत्र तो कौन करिया पड़े आचार मिक्सचर सब पकेले भल लागिबो। अच्छा तो देखिया जाऊ तमे करूछ मु देखौछि केमति कोन होउछि देन खाइ माने बनै सला पर जाना पड़ियो तो आ अच्छा पियाज टे काट दीटा पई काट दोछ नै हो काटो काटो जल्दी काटो। अच्छा रोजना एबे कोन करछो तमे टमाटर काटुछि अच्छा टमाटर कटा होछ नै अच्छा जदी जल्दी घरे मुड़ी पा करिवो कोन माने कोन प्रोसेस रे कले भलो हबो माने स्टार्टिंग केमति कोन करिया पड़ियो पियाज टमाटर लंका धनिया पत्र अदा सब काटिकी पकेले भल लागिबो माने कोन एटा केमति कोन ता प्रोसेस ता कहबो ना माने केमति कोन हमें गोलेइबो तो सब कटाटी करी तो गोलिया गोलिया हबो कि आचार पड़ियो तुम कहउतलो माने कोन केमति कोन प्रोसेस रा हबो एटा सेटा सब मिसिया हबो तापरे तापरे मिक्सचर पड़िबो तापरे आचार पड़िबो सिझा मटर आउ बुटो फुटो हेतले भल लागिता। अच्छा रोजना जदी आमे मुड़ी पागरे आउ को जिंस पकले अधिका भल लागियो सिझा मटर पकेले भल लागिबो तापरे बुटो बुटो पकेले को बुटो चना जो कोला अच्छा 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 तो लंका केते गुटे ना दीटा काटुचो दीटा काटुछ बेसी गले राग हो जो बेसी से दीटा लंका राग होबन तो हो हैं दीटा को भी राग हो जो। सो देखु तो तार से तार प्रिपरेशन चलै छी तो ए टमाटर काटि देई छी प्याज भी काटि देई छी देन बे लंका कटा हो छी तो आप देखिए तापर सेकंड तार कोन प्रोसेस कर रहउ छी। अच्छा धनिया पत्र भी पके पड़िबो नै अच्छा ओहो सो एपटे देखु दे से तार ऑलरेडी माने प्रिपरेशन करू छी टमाटर प्याज सब काटि देई छी माने लास्ट टाइम गोटे घरे भी करथिला बहुत टेस्ट थिला कना इवनिंग समय रे करी की चा फा माने चा पा पीबो
ଦେନ୍ ଦିଟା ମାନେ ନର୍ମାଲ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୁଢି ଖାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଗରେ ଟିକେ ହାଲକା ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଚଟପଟା ଟାଇପ ର, ତ ଏଇଟା ଚଟପଟା ଟିକେ ଲାଗେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସାଧା ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ ହୁଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୋର ମାନେ ମୋ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି କଣ ନା ଆମ୍ଲେଟ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ଦେଖାଯାଉ ଟୋଟାଲି ସବୁ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖେଇବି କେମିତି କଣ ବନିଆ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ କଣ କରୁଛି ଦେଖିବା। ତ ଏବେ କଣ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଇଏ କଟା ହଉଛି ନାଇଁ। ସରିଲା କଟାକଟି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି କଟାକଟି କିଛି ଆଉ କରିବନି ଟିକେ ତାହେଲେ? ଖାଲି ଅଦାଟା କଟା ହବ। ବୁଝିବେ ସେ ଅଲରେଡି ତାର କଟାକଟି କରିସାରିଲାଣି। ତ ଇଏ କିଛି ଟମାଟର ଆଣ୍ଡ ଇଏ ବୋଧେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଲଙ୍କା, ଅଦା ଆଉ ଆମର ଇଏ ଧନିଆ ପତ୍ର, ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟର ଇଏ ପାଞ୍ଚଟା କାଟି ସାରିଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଢି ଫୁଡି ଗୋଳା ଗୋଳି କରିବ। ଆଣ୍ଡ ମୋ ପାଇଁ ବି ଆମ୍ଲେଟ ବନେଇବାର ଅଛି ନା, ସୋ ଦେଖିବା। ସୋ ରୋଜିନା ମତେ କହିଲା କି ଅଣ୍ଡାଟା ମତେ ଫଟେଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆମ୍ଲେଟ ମୁଁ ଖାଇବି ମତେ ଅଣ୍ଡା ଫଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ହଉ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ମାନେ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ହାତ ହବନି। ସୋ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାଟା ଫଟେଇ ଦଉଛି। ଚାମଚ ଏଥିରେ ଏ ଚାମଚ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ସାଦା ଫଟେଇ ଦଉଛି। ପଡା। ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡି ଫଟୋଉଛୁ ଏଇଥ। ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡି ଫଟେଇଲେ ଲାଗିବ କେମିତି କଣ ହଉଛି ଆଉ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୋ ହାତ ସାରା ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଟିକେ ସୋ ମୋର ଭାଇ ଅଣ୍ଡା ଫଟା ସରିଲା। ଏବେ ତମ କାମ ତମେ କର। ଅଣ୍ଡାଟା କିନ୍ତୁ ବଢିଆରେ ଫଟିଆ ହେଇଛି ଦେଖ ଭଲସେ। ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଅଲରେଡି ମୋର ଅଣ୍ଡା ଫଟିଆ ସରିଲା। ଦେନ୍ ସେ ଏବେ ଆମ୍ଲେଟ ବନେଇବ। ହଉ ଏଇଟା ତ ଅଲରେଡି ଇଏ ହେଇଛି ସରିଛି, ହଳଦୀ ପଡିଛି। ଏତେ ଲୁଣ ପକେଇଛ ତ? ହଁ ହଉ ତ ଦେଖିବା ସେପଟେ କେମିତି କଣ ବନଉଛି। ତ ଆମ୍ଲେଟ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଥିରେ ବନେଇବ ନାଇଁ? ହଉ ମୋ ପାଇଁ ଆମ୍ଲେଟଟା ବନେଇବା ଚାଲିଛି ଆଉ। ତମେ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଲେଟ ଖାଇବନି, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବନେଇବା ହଉଛି ନା। କାହିଁକି? ଆଁ ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଟିକେ ମିଳିବ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମିଳିବ, ଅଧିକା ମିଳିବନି। ଟୋଟାଲ ବନିଆ ହବନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ମାନେ ରୋଜା କଲ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ନୁହଁ, ଏଇ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ସରକାର ବନେଇଛି କଣ କହିଲ ସିର୍ଫ ଆମ୍ଲେଟ ପାଇଁ। ଓହୋ ତମ ପାଇଁ କେବଳ? ବାସ୍ ବାସ୍ ଅଧିକା ପକେଇବନି, ତମେ ମୁଢିରେ ପକେଇବ ନା। ମୁଢି ବି ଅଧିକା କରିବାନି, କମ କରିବ। ଆଉ କଣ କରୁଛ? ଲୁହା ଖରିକାଟା। ଇଏ ଦେଖୁଛ ଫାଇନାଲି ମୋ ଆମ୍ଲେଟଟା ବନିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତାର ମୁଢି ପାଗ ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ପାର୍ଟସ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା ମୋ ଜିନିଷଟା ଏଠି ରେଡି ହଉଛି ଆଉ। ଗୋଲଟା ବନେଇବ ତ? ଦେଖିଆ ଉଠୁଛି କି ନାଇଁ। ନାଇଁ ଏତେ ବଡ କରନି, ସେ ନହେଲେ ଉଠିବନି ନହେଲେ। ଏବେ କଣ ମୁଢି ପାଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତ? ତ ଫାଷ୍ଟ କଣ ପକେଇବ? ଫାଷ୍ଟ ମୁଢି ପଡିବ। ଅଳ୍ପ ଯେତିକି ଖାଇବ ସେତିକି ଆଚ୍ଛା ପକେଇବ। ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ଦେନ୍ ହେଇଯିବ ନା? ତ ଆମେ ବି ଦି ଜଣ ଖାଇବା ତ କମ ପକେଇବ ନା। ଏତିକି ହେଇଯିବ ଦେଖି। ହଁ ହଁ ବାସ୍ ଆମ ଦି ଜଣ ପାଇଁ ଏତିକି ଏନଫ୍, ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ତ ମୋର ବି ଏପଟେ ଆମ୍ଲେଟ ଚାଲିଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ କେମିତି କଣ ପ୍ରୋସେସ ରହିବ? ତାପରେ ମିକ୍ସଚର। ଆଚ୍ଛା ମିକ୍ସଚର ମାନେ ସେମିତି ମାନେ କମ ଆଉ ଯେତିକି ତମ ହିସାବରେ ଖାଇବ ନା କଣ? ଯେତିକି ଖାଇବ ସେତିକି ପକେଇବ, ଅଧିକ ଆଚ୍ଛା ପକେଇଲେ ଖାଇ ହବନି ନା। କମ ପକାଅ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ନା। ଦେନ୍ ତାପରେ ତାପରେ ପିଆଜ, ଟମାଟର, ଲଙ୍କା, ତ କଣ କଣ ଧନିଆ ପତ୍ର, ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ ପକେଇବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ କଣ ମାନେ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ କଣ କଣ ପକେଇବା ଆଗ? ପିଆଜ, କାକୁଡି, ଆଗ ପିଆଜ କାକୁଡି ତାପରେ ଦେନ୍ ଟମାଟର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆଚ୍ଛା ଅଦା ବି ପଡିବ? ସବୁ ଅଦା ପକେଇ ଦଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଡିଛି ସେଟା ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇ ତିନି ଜିନିଷ କଣ? ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ। ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଲୁଣ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଲୁଣ ଟା ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ। ତ ଦେଖୁ ସେ ତାର ଅଧିକ ନର୍ମାଲ ପକେଇବ ଆଉ ହେଲା ହଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ବାସ୍ନା ଦେଖିବା ଇଏ ଅଲରେଡି ଆମର ଏବେ ଟିକେ ଦେନ୍ ଆପରେ କଣ ପକେଇବ? ତେଲ ଟିକେ ପଡିବ, ସୋରିଷ ତେଲ। ଅଳ୍ପ ପକେଇବ, ଉଁ ଅଳ୍ପ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳିଆ ହବ ନାଇଁ, କାହିଁକିନା ମିକ୍ସ ହବା ଦରକାର ନା। ତ ଗୋଳିଆ ସାରିଲା ପରେ ନା ଆଉ କଣ ଆଉ କିଛି ପଡିବାର ଅଛି ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ? ଆଉ କିଛି ପଡିବନି। ତ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଳିଆ ହେଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମର ମାନେ
ଆମର ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଯେଉଁ ଗୋଳିଆ ହେଇଛି ଟୋଟାଲି ମୁଢ଼ି ପାଗଟା ଆମର फाइनली रेडी तो मेड बाय रोजिना धन्यवाद जहाँ बढ़िया से बनई तो ये फाइनल होते ये आमलेट भी रेडी एंड मुढ़ी मिक्सचर रेडी देन रोजन टेस्ट कल केम लगुच केम लगुच तो ये मु खाऊँ मुझे टेस्ट कर देखे केम लगुच एटा और टिका हल्का लुण पकाइब ना टिके अलଣା ଲାଗୁଛି सुपर टेस्ट माने वर्षा पाग को एमती घरे बन खातु अलग प्रकार टेस्ट पाए सो आज तो बस आम गोटे इवनिंग छोट प्लान थिला सो भाई भिडियोटा बनई देबू देन एमती जदि आप मुढ़ी पाग करिया चाहते तो एमती यूनिक बनातु आउ टेस्ट भाई अलग प्रकार बहुत बढ़िया टेस्ट आउ बस एमती बन घरे खातु पुणी देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो रे सो रही जय जगन्नाथ।